اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیو، آج میں آپ کے لیے جو کہانی لے کر آیا ہوں یہ ایک ایسی کہانی ہے جو آپ کی زندگی کو تبدیل کر سکتی ہے۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ اس میں جو پیغام دیا جا رہا ہے وہ شاید آپ کی زندگی کو تبدیل کر دے۔ کہانی حاجی صاحب نامی ایک آدمی کے گرد گھومتی ہے جس کی ایک گارمنٹس کی فیکٹری ہے۔ اس فیکٹری کا شمار ملک بلکہ بیرون ملک کے مشہور ترین فیکٹریز میں ہوتا ہے۔ حاجی صاحب ملک کے امیر ترین بزنس مین میں سے ایک ہیں۔ حاجی صاحب کی فیکٹری جب اپنے عروج پر تھی اور حاجی صاحب دونوں ہاتھوں سے پیسے سمیٹ رہے تھے، تب حاجی صاحب کی زندگی میں ایک واقعہ پیش آیا جس نے حاجی صاحب کی زندگی کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ حاجی صاحب کی مزاج کی یہ تبدیلی سب کے لیے حیران کن تھی۔ انہوں نے فیکٹری بند کی، فیکٹری کو تالا لگایا اور اپنے گھر کی بیٹھک میں جا کر بیٹھ گئے۔ وہ اپنا سارا وقت عبادت اور ریاضت میں گزارتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس ریاضت کا بڑا خوبصورت صلہ دیا تھا۔ وہ اندر سے روشن ہو گئے تھے۔ وہ صبح 8 بجے اپنی بیٹھک کھولتے اور رات گئے تک ان کے گرد لوگوں کا مجمع رہتا تھا۔ لوگ اپنی اپنی حاجت لے کر ان کے پاس آتے تھے۔ وہ ان کے لیے دعا کا ہاتھ بلند کرتے اور اللہ تعالیٰ سائل کے مسائل کو حل فرما دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبولیت سے سرفراز کر رکھا تھا۔ لیکن پھر اچانک حاجی صاحب کی زندگی نے دوسرا پلٹا کھایا۔ وہ ایک دن اپنی گدی سے اٹھے، بیٹھک بند کی، اپنی بیٹوں سے سرمایہ لیا اور گارمنٹس کی ایک درمیانی درجے کی دوسری فیکٹری لگا لی۔ انہوں نے اس فیکٹری میں 500 خواتین رکھی، خود اپنے ہاتھوں سے یورپی خواتین کے لیے کپڑوں کے نئے ڈیزائن تیار کیے۔ یہ ڈیزائن یورپ بھجوائے، باہر سے آرڈر آئے اور حاجی صاحب نے مال بنوانا شروع کر دیا۔ یوں ان کی فیکٹری چل نکلی اور حاجی صاحب دونوں ہاتھوں سے ڈالر سمیٹنے لگے۔ دنیا میں اس وقت گارمنٹس کی کم و بیش 2-3 کروڑ فیکٹریاں ہوں گی اور ان فیکٹریوں کے اتنے ہی مالکان ہوں گے، لیکن ان 2-3 کروڑ مالکان میں حاجی صاحب جیسا کوئی دوسرا کردار نہیں ہوگا۔ پوری دنیا میں لوگ بڑھاپے تک کاروبار کرتے ہیں اور بعد ازاں روپے پیسے اور اکاؤنٹ سے طائب ہو کر اللہ اللہ شروع کر دیتے ہیں، لیکن حاجی صاحب ان سے بالکل الٹ ہیں۔ حاجی صاحب نے 35 سال کی عمر میں کاروبار چھوڑا، اللہ سے محبت لگائی، لیکن جب وہ اللہ کے قریب ہو گئے تو انہوں نے اچانک اپنی آباد خانقاہ چھوڑی اور مکروہات کے گھڑے میں دوبارہ چھلانگ لگا دی۔ وہ دنیا کے واحد بزنس مین ہیں جو فیکٹری سے درگاہ تک گئے اور پھر درگاہ سے واپس فیکٹری پر آ گئے۔ حاجی صاحب کی کہانی ایک کتے سے شروع ہوتی ہے اور کتے پر جا کر ختم ہوتی ہے۔ حاجی صاحب کی گارمنٹس کی فیکٹری تھی۔ حاجی صاحب صبح صبح فیکٹری چلے جاتے اور رات گئے تک کام کرتے تھے۔ ایک دن وہ فیکٹری پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک درمیانے قد کا کتا گھسٹ گھسٹ کر ان کے گودام میں داخل ہو رہا ہے۔ حاجی صاحب نے غور کیا تو پتا چلا کہ کتا شدید زخمی ہے۔ شاید وہ کسی گاڑی کے نیچے آ گیا تھا، جس کے باعث اس کی 3 ٹانگیں ٹوٹ گئی تھیں اور وہ صرف ایک ٹانگ کے ذریعے اپنے جسم کو گھسیٹ کر ان کے گودام تک پہنچا تھا۔ حاجی صاحب کو کتے پر بڑا رحم آیا۔ انہوں نے سوچا کہ وہ کتے کو
जानवरों को किसी डॉक्टर के पास ले जाते हैं, उसका इलाज कराते हैं और जब कुत्ता ठीक हो जाएगा तो वो उसे गली में छोड़ देंगे। हाजी साहब ने डॉक्टर से राब्ते के लिए फोन उठाया, लेकिन नंबर मिलाने से कबल उनके दिल में एक अनोखा ख्याल आया। हाजी साहब ने फोन वापस रख दिया। हाजी साहब ने सोचा कि कुत्ता शदीद जख्मी है, उसकी 3 टांगें टूट चुकी हैं, उसका जबड़ा जख्मी है और पेट पर भी चोट का निशान है। चुनांचे कुत्ता रोजी रोटी का बंदोबस्त नहीं कर सकता। हाजी साहब ने सोचा, अब देखना यह है कि कुदरत इस कुत्ते की खुराक का बंदोबस्त कैसे करती है। हाजी साहब ने मुशाहिदे का फैसला किया और चुपचाप बैठ गए। वो कुत्ता सारा दिन गोदाम में बेहोश पड़ा रहा। शाम को जब अंधेरा फैलने लगा तो हाजी साहब ने देखा कि उनकी फैक्ट्री के नीचे से एक दूसरा कुत्ता अंदर दाखिल हुआ। कुत्ते के मुंह में एक लंबी सी बोटी थी। कुत्ता छुपता छुपाता गोदाम तक पहुंचा, जख्मी कुत्ते के करीब आया और उसने पांव से जख्मी कुत्ते को चगाया और बोटी उसके मुंह में दे दी। जख्मी कुत्ते का जबड़ा हरकत नहीं कर रहा था, चुनांचे उसने बोटी दोबारा उगल दी। सेहतमंद कुत्ते ने बोटी उठाकर अपने मुंह में डाली। बोटी चुबाई। जब वो अच्छी तरह नरम हो गई तो उसने बोटी का लुकमा सा बनाकर जख्मी कुत्ते के मुंह में दे दिया। जख्मी कुत्ता बोटी निकल गया। उसके बाद वो कुत्ता गोदाम से बाहर आया। उसने पानी के हौज में अपनी दुम गीली की, वापस गया और दुम जख्मी कुत्ते के मुंह में दे दी। जख्मी कुत्ते ने सेहतमंद कुत्ते की दुम चूस ली। सेहतमंद कुत्ता उस कार्रवाई के बाद इत्मीनान से वापस चला गया। हाजी साहब मुस्कुरा पड़े। उसके बाद यह खेल रोजाना होने लगा। रोज कुत्ता आता और जख्मी कुत्ते को बोटी खिलाता, पानी पिलाता और चला जाता। हाजी साहब ये खेल कई दिनों तक देखते रहे। एक दिन हाजी साहब ने अपने आप से पूछा, वो कुदरत जो इस जख्मी कुत्ते को रिस्क फराहम कर रही है, क्या वो मुझे 2 वक्त की रोटी नहीं देगी? सवाल बहुत दिलचस्प था। हाजी साहब रात तक इस सवाल का जवाब तलाश करते रहे, यहां तक कि वो तवक्कुल की हकीकत को भांप गए। उन्होंने फैक्ट्री अपने भाई के हवाले की और तरकुद दुनिया हो गए। वो महीने में 30 दिन रोजे रखते और सुबह सादक से अगली सुबह तक रुकू और सुजूद करते। वो बरसों अल्लाह के दरबार में खड़े रहे। इस अरसे में अल्लाह उन्हें रिस्क भी देता रहा और उनकी दुआओं को कबूलियत भी मिलती रही। यहां तक कि वो सूफी बाबा के नाम से मशहूर हो गए और लोग उनके पांव की खाक का तावीज बनाकर गले में डालने लगे। लेकिन फिर एक दूसरा वाकया पेश आया और सूफी बाबा दोबारा हाजी साहब हो गए। ये सर्दियों की एक नीम गर्म दोपहर थी। सूफी बाबा की बैठक में दर्जनों अकीदतमंद बैठे हुए थे। सूफी बाबा उनके साथ रूहानियत के रमूज पर बातचीत कर रहे थे। बातों ही बातों में सूफी बाबा ने कुत्ते का किस्सा छेड़ दिया और इस किस्से के आखिर में हाजिरीन को बताया कि रिस्क हमेशा इंसान का पीछा करता है, लेकिन हम बेवकूफ इंसानों ने रिस्क का पीछा करना शुरू कर दिया है। अगर इंसान की तवक्कुल जिंदा हो तो रिस्क इंसान तक जरूर पहुंचता है, बिल्कुल उस कुत्ते की तरह जो जख्मी हुआ तो दूसरा कुत्ता उसके हिस्से का रिस्क लेकर उसके पास आया। मैंने उस जख्मी कुत्ते से तवक्कुल सीखी है। मैंने दुनियादारी तर्क की और अल्लाह की राह में निकल आया। आज उस राह का इनाम यह है कि मैं आप लोगों के दरमियान बैठा हूं। इन 30 बरसों में कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा जब अल्लाह ताला ने किसी ना किसी वसीले से मुझे रिस्क ना दिया हो या मैं किसी रात भूखा सोया हूं। मैं हमेशा उस जख्मी कुत्ते को थैंक यू कहता हूं जिसने मुझे तवक्कुल का सबक सिखाया था।
सूफी बाबा की महफिल में एक नौजवान प्रोफेसर भी बैठा हुआ था। नौजवान प्रोफेसर ने कहका लगाया और बोला, सूफी बाबा, उन दोनों कुत्तों में अफजल जख्मी कुत्ता नहीं था, बल्कि वो कुत्ता था जो रोज शाम को जख्मी कुत्ते को बोटी चबाकर खिलाता था और अपनी घीली दुम से उसकी प्यास बुझाता था। काश आपने जख्मी कुत्ते के तवक्कुल के बजाय सेहतमंद कुत्ते की खिदमत, कुर्बानी और इसार पर तवज्जो दी होती। शायद आज आपकी फैक्ट्री 500-600 लोगों का चूल्हा जला रही होती। सूफी बाबा को पसीना आ गया। नौजवान प्रोफेसर बोला, सूफी बाबा, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से अफजल होता है। वो सेहतमंद कुत्ता ऊपर वाला हाथ था, जबकि जख्मी कुत्ता नीचे वाला हाथ था। अफसोस, आपने नीचे वाला हाथ तो देख लिया, लेकिन आपको ऊपर वाला हाथ नजर ना आया। मेरा ख्याल है आपका ये सारा तसव्वुफ और सारा तवक्कुल खुद गर्जी पर मबनी है, क्योंकि एक सही बिजनेसमैन 10,000 निकम्मे और बेहुनर दरवेशों से बेहतर होता है। जवान उठा, उसने सलाम किया और बैठक से निकल गया। यहां हाजी साहब की जिंदगी ने दूसरा पलटा खाया। हाजी साहब ने 2 नफल पढ़े, बैठक को ताला लगाया और दोबारा फैक्ट्री खोल ली। अब वो इबादत भी करते हैं और कारोबार भी, और उनकी फैक्ट्री से 200-300 घरों का चूल्हा जलता है। गरीब लोग उनकी फैक्ट्री में काम करते हैं। मोहतरम साथियों, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए।